السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. درس اليوم سوف نتعرف عن معنى مجموعة من الكلمات باللغة الفرنسية، ونحاول تركيب هذه الكلمات في جمل. ونبدأ بأول كلمة insupportable. insupportable لا يحتمل أو لا يطاق. مثال: c'est insupportable. c'est insupportable. هذا لا يحتمل. هذا الطفل لا يحتمل أو هذا الطفل لا يطاق. cet enfant est insupportable. cet enfant هذا الطفل est insupportable لا يحتمل. cet enfant est insupportable. ألم لا يحتمل. une douleur insupportable. une douleur ألم insupportable لا يحتمل أو لا يطاق. une douleur insupportable. كلمة أخرى illisible. illisible غير مقروء. مثال: كتابة غير مقروءة. une écriture illisible. une écriture كتابة illisible غير مقروءة. une écriture illisible. كلمة أخرى légal. légal قانوني أو شرعي. مثال: إنه دخل إلى فرنسا بطريقة قانونية. il est entré en France de façon légale. il est entré لقد دخل en France إلى فرنسا de façon بطريقة légale قانونية. il est entré en France de façon légale. illégal. illégal غير قانوني أو غير شرعي. مثال: لقد دخل إلى فرنسا بطريقة غير قانونية. il est entré en France d'une manière illégale. il est entré لقد دخل en France إلى فرنسا d'une manière بطريقة illégale غير قانونية أو غير شرعية. il est entré en France d'une manière illégale. كلمة أخرى le motif. le motif الدافع أو السبب. le motif الدوافع أو الأسباب. مثال: je ne connais pas le motif de leur dispute. je ne connais pas أنا لا أعرف le motif السبب أو الدافع de leur dispute شجارهم أو جدالهم. je ne connais pas le motif de leur dispute. كلمة أخرى la décision. la décision القرار. مثال: il a pris la décision d'arrêter de fumer. il a pris لقد أخذ la décision القرار d'arrêter لتوقيف أو للإقلاع de fumer عن التدخين. il a pris la décision d'arrêter de fumer. كلمة أخرى un dentier. un dentier طقم أسنان أو أسنان اصطناعية. مثال:
Ce ne sont pas ses vraies dents. Il porte un dentier. Ce ne sont pas هذه ليست ses vraies dents أسنانه الحقيقية. Il porte إنه يرتدي un dentier أسنان اصطناعية. Ce ne sont pas ses vraies dents. Il porte un dentier. كلمة أخرى chauve. chauve تعني أصلع. مثال Son grand-père est chauve. Son grand-père إن جده est chauve أصلع. Son grand-père est chauve. كلمة أخرى davantage. davantage أكثر من ذلك. مثال Tu es en retard, je ne peux pas patienter davantage. Tu es en retard, أنت متأخر أو لقد تأخرت. Je ne peux pas لا أستطيع patienter davantage أن أنتظر أكثر. Tu es en retard, je ne peux pas patienter davantage. Tu es en retard, je ne peux pas patienter davantage. ويمكن أن نقول أيضا Je n'attendrai pas davantage. Je n'attendrai لن أنتظر davantage أكثر من ذلك. لن أنتظر أكثر من ذلك. Je n'attendrai pas davantage. كلمة أخرى un devoir. un devoir واجب. مثال هذا الأستاذ يعطي الكثير من الواجبات. Ce professeur donne beaucoup de devoirs. Ce professeur هذا الأستاذ donne يعطي beaucoup الكثير de devoirs من الواجبات. Ce professeur donne beaucoup de devoirs. الحق le droit. le droit. مثال Je n'ai pas le droit de regarder la télévision très tard. Je n'ai pas le droit ليس لدي الحق de regarder في مشاهدة la télé التلفاز très tard في وقت متأخر جدا.